ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जो तमिळनाडू हांगा चलता तेकाय असो बॅन येयल्लो, लोकांचो प्रोटेस्ट जालो, लोकांनी हे गेले आनी मागीर जॉयंटली जो बाकीचे सगळे पक्ष जो DMK आसूं DMK आसूं दोनूय एकटे येयले, सेंटराक मेळले आनी तेंच्यांनी लिगल्ली एक कायदो हाडलो, लोकल कायदो हाडलो, एमेंडमेंट हाडले आनी तेंच्यांनी जे लिगलायज करपाक येयले. मागीर परत सुप्रीम कोर्टान गेले आनी सुप्रीम कोर्टान तांकां अशें सांगलें की जे तुमचो कल्चर आसा हो कल्चर जो आसा तो आमी कल्चर जो हिस्टॉरीक जो हें आसा ते आमी काय करपाक शकना आनी तांकां आतां सद्याक अलाव आसा. हे तमिळनाडूचे. तशेंच कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा स्पीकर सर हांगा पासून जो बुल स्पोर्ट्स जो आसा हो चालू आसा आनी भायल्या देशांनी आमी पळयता जावं तो स्पेनाक आसूं जावं ते बाकीचे पुर्तुगालाक आसूं जावं ते बाकीच्या कंट्रीन आसूं हे स्पोर्ट जो आसा हो चालू आसा. आनी स्पीकर सर हेका आतां हें कितें आसा आयज अशें चल्लां आयज शेतांनी खंयच्या ग्रावंडार आनी खंय हें चालू जाता पण हांव एक सांगपाक सोदतां की हेका सेफ्टी प्रिकॉशन सेक्युरिटी ही खूब गरजेची आसा आनी तेका लागून सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाडयता. तेका लागून स्पेसिफीक स्पोर्ट्स म्हणून आमी तेका स्पोर्ट्स म्हणून दर्जो दिवपाची गरज आसा आनी स्पोर्ट्स करून तेका स्टेडियम्स जावं जो रेव्हेन्यू मॉडेल जो वेनजी बाब सांगतालो की रेव्हेन्यू मॉडेल आमी हाडुया आनी त्या भशेन आमी करचो. एकूच मिनीट हांव सांगता तो करचो फुडें आनी हाडचो. स्पीकर सर असोच आदलो जो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हेणेन पासून सांगलेलो हो मॅटर जो आसा आपूण लिगलायज कसो करतलो हे तेणेन प्रॉमिस केल्ले आपूण कसो करतलो फुडें तो. तसोच आदलो आनी एकटो मुखेलमंत्री जो तो म्हणजे फ्रांसिस्को सार्दीन हेणेनूय सांगलेलें की आपूण हे लिगलायज जो लोकल स्पोर्ट्स जो आमचो कल्चर आसा हो कसो हे करतलो ते सांगलेलें पण अजून पर्यंत ते हाडून हांव सगळ्यां कडेन तुमचोच मुखेलमंत्री सो हांव म्हणटा की सगळे सभागृहाचे जे आमदार आसा Speaker sir, regarding this Dirio, which Jeet Arolkar, my colleague, has brought, despite there being a ban by High Court, आमकां खबर आहा सगळ्याक आख्या सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा की हे धिऱ्यो गांवांगांवांनी जातात. My till the government makes a bill, my only concern is ते धिऱ्यो जाता तेन्ना तेंच्यो शिंगां सारकी तासलेली आसता, very sharp and pointed. So sometimes झगडी जाता तेन्ना एकटो बैल it just leaves and runs anywhere. आनी तो म्हणटा रस्त्यार कोणूय चलता, बायकार आहा नाल्यार कोण तरी शेतान काम करता, इट इज तो येवन ताका मारूंक जाता. सो do something very I mean take some action that so that we have this safety measures in place. आमी ते स्पोर्ट म्हणून मानतेली एक्सेप्ट करतेली ते that is in future, but till then what is happening, safety precautions, so तो पाडो धांवता तो he should not kill a person. Yes. That is my concern. Yes, okay. Sri Vijay sir. हांव आतां जीत आरोलकराचे जे कॉलिंग अटेन्शन सपोर्ट करपाक उबो रावलो आनी मातशे 2 मिनटां आयकुचें. स्पीकर सर, धिऱ्यो म्हणटे गोंयचें एक कल्चर कशें. आतां बाब रोहन खंवट्यान खूब हे कितें ते रोड शोज लायले. स्पेनाक जर गेले आमी स्पीकर सर जाल्यार माद्रिदाक थंय बुल फायट इज लिगल. बार्सेलोना आयलो जाल्यार बुल फायट इज इलिगल. पण बार्सेलोनाचे कातालान लोक स्पेनाक बुल फायट पळोवंक वतात आनी ते इट बिकम्स अ अट्रॅक्शन. तो सांगता पळय तें टुरिस्ट अट्रॅक्शन म्हणून इट इज एक्चुअली अ टुरिस्ट अट्रॅक्शन. आतां तातूंत कितें आहा अंडर द कायदो आनी मुखेलमंत्र्यान जें उत्तर दिलां तातूंत लिगलायज करपाचें सोडूच कशें बंद आपूण केलां कितल्यो केसी घाल्या त्यो खबऱ्यो उलयल्ल्यो आहा. म्हणजे म्हाका दिसना ताणें मुखेलमंत्र्याची परवानगी घेतल्या, जो ताजें रिलेशन बरें आहा ताजे कडेन, पूण परवानगी घेतल्याशी दिसता म्हाका. दुसरें बाब सुदीन ढवळीकर जो MG पार्टीचो लिडर आहा तो हे 2 नंदीक झगडी लायता काय म्हणून म्हणना जाल्यार पुरो अशें हांव देवा कडेन मागता आनी हांव सुरवात करता. स्पीकर सर, एक हो जर ट्रेडिशनल गोवन स्पोर्ट लिगलायज करूंक जाय जाल्यार हे हावजानूच तो करूंक जाय आनी ह्या हावजांतल्यानूच ते सुरवात जावंक जाय कशें ते हांव सांगता. स्पीकर सर, तामिळनाडूचे जालीकट्टूचे ताणें क्लियर कट सांगलें. स्पीकर सर, जालीकट्टू कितें जालें, सुप्रीम कोर्टान 2014 ते बॅन केले अंडर द प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल्स ऍक्ट 1960. स्पीकर सर, मास प्रोटेस्ट जाले आनी एक ऑर्डिनन्स हाडले
आणि स्टेट लॉ आसा तो अमेंड केलो. स्टेट लॉ अमेंड कितें केलो? स्पीकर सर ताणें हाडलें प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स तामिळनाडू अमेंडमेंट एक्ट 2017 आणि हांकां परमनंट एक्झेम्पशन दिलें जालिकट्टूक फ्रॉम द सेंट्रल क्रुएल्टी लॉ. स्पीकर सर मागीर हाजेर ज्युडिशियल रिव्ह्यू हे कोर्टान गेलें. कोर्टान वचून 2023 म्हळ्यार 17 ते 23 6 वर्सां झगडी करून तांणी थंय ते इंटेग्रल टू कल्चरल ट्रेडिशन अँड एन्डोर्सिंग द स्टेट पॉवर टू लेजिस्लेट स्टेट गव्हर्मेंटाक कायदो करपाक रायट आसा हें तांणी सुप्रीम कोर्टान धरलें. म्हणटकच स्पीकर सर आतां आमी कितें करूंक जाय? धिरयो बॅन आहा अंडर द प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960. स्पीकर सर गोंयची असेंब्लीन पयलीं एक कलेक्ट करपाक जाय एविडन्स ऑफ कल्चरल सिग्निफिकन्स. कल्चर एक मिनिट स्पीकर सर हें म्हाका सोंपूंक दी. कल्चरल सिग्निफिकन्स म्हळ्यार कितें? ही संस्कृतीक आधारीत कशें ताणें हरप्पन सिव्हिलायझेशनाची केस सांगल्या म्हळ्यार एन्शियंट ते तूं घे कशें घेता तें घे पूण एविडन्स ऑफ कल्चरल सिग्निफिकन्स. स्पीकर सर पब्लीक आनी पॉलिटिकल कन्सेन्सस म्हळ्यार सुदीन ढवळीकाराक धरून भायर रस्त्याचेर कन्सेन्सस हाडप आनी लोकांक बरोबर घेवप हें गरजेचें. स्टेट गव्हर्मेंटाचो हो इनिशिएटीव आसपाक जाय स्पीकर सर. आनी हाजे खातीर ताणें एक एक्सपर्ट कमिटी अपॉयंट करची पडटली फॉर प्रोसिजरल सेफगार्ड जे बाय डिलाया लोबो म्हणटा की भायर येवन दुसऱ्याक आपडटा हें जाता कोड पडटा एक्सिडेंट जाता हाजे खातीर सेफगार्डा खातीर एक एक्सपर्ट कमिटी करची पडटा कायद्यान. स्पीकर सर आनी स्टेट लॉ अमेंड करचो पडटलो. प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स गोवा अमेंडमेंट बील म्हणटा हाडचें पडटलें. मागीर डबल इंजिनाचें परमिशन घेवचें पडटलें. स्पीकर सर एक मिनिट डबल इंजिनाचें परमिशना शिवाय जायना थंय तुमी कल्चरल रायट्स अंडर आर्टिकल 29 हें करचें पडटलें. स्पीकर सर लिगल हें सगळें करून आमचें हें कोर्टान वतलेंच. कोर्टान वतलें आनी कोर्टान आमची मारतली मागीर आमी कितें करतले? थंय आमी वील हॅव टू जस्टिफाय द अमेंडमेंट विथ कॉन्स्टिट्युशनल आर्ग्युमेंट्स. कॉन्स्टिट्युशनल आर्ग्युमेंट कितें? कल्चरल प्रोटेक्शन एनिमल वेलफेअर प्रोटोकॉल हे सगळें जे जालीकट्टून केलां तें आमी करचें पडटलें. आनी स्पीकर सर गोंयची असेंब्ली कोर्ट न्ही हॅज द क्लियर कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी टू पास दीस अमेंडमेंट. सो स्पीकर सर ताजे खातीर हांव ताका फूल सपोर्ट करता. आनी प्रोसेस असो आसपाक जाय की इट शूड बॅलन्स कल्चरल प्रिजर्वेशन अँड एनिमल वेलफेअर. आनी ज्युडिशियल प्रेसिडेंट देर एक्झिस्ट अ ज्युडिशियल प्रेसिडेंट 2023 सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन इज ज्युडिशियल प्रेसिडेंट. आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर हे आमचे कल्चरल हेरिटेज म्हणून दाखोवन हे करूं येता. आनी हातूंत रोहन खंवटेचे टुरिझम डिपार्टमेंटाकूय भरपूर सरप्लस सगळे बीच क्लीन जितान पळय हातूर असेंब्लीन हाडलेले आहा हे बऱ्यातले बरे इश्यू जावन आसा. हो बुल फायटाचो जावन आसा आनी हे न्हू आमचो बुल फायट जी चलता आख्ख्या गोंयान आमच्या चड फेमस आनी आदले ट्रेडिशन आनी इतले फेमस आहा की 5 मिनटांनी तांकां कोणाकी गमत अमके कोणी बुल फायट म्हणून गमत 5 मिनटांनी 10,000 लोक एकठांय येता. म्हणजे इतले फेमस आहा आनी चड गरज आहा हे चालू करपाक अशे भाशेन. आतां हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्ली आहा बॅन इन बुल फायट म्हणून. मात हे आतां चडशे धिरे आतां ते बाफलो कमले न्हू बाफलो आनी बुल. आतां बाफलोक म्हाजे हिसपान हे लागो उपकारना मात बुल फायट पासून ताका परमिशन दिवंक जाय आनी हाडूंक जाय आमचो कायदो. कित्याक न्हू ताका बुलाक न्हू कितें आसता केन्नाय न्हू कॅपां घालूंक जाय ती शिंगाक. कॅपां घातली न्हू कित्याक हे म्हाका आमचो बरो लर्नड एडवोकेट आमचो राम जेठमलानी तेणें सांगलेले हे असेंब्लीन हाडूंक जाता आनी ताका कॅपां घालपाची म्हणून. आनी हे तर जालें न्हू आमचे आख्खे गोंयचे लोक हॅप्पी जातले. खुबशे गव्हर्मेंट येयले गेले आनी हे बील हाडपाक ट्राय मात हे केन्नाच जालें ना. आनी हे आमच्या गव्हर्मेंटान जर हाडीत जाल्यार आख्खे गोंयचे लोक आमचे हॅप्पी जातले. थँक्यू स्पीकर सर. आमगे झगडी म्हाका जाता असेंब्ली झगडी जाता ती लोक चोवपाना एटलिस्ट त्यो धिऱ्यो चोयतले त्यो पळोवंक घाले. कित्याक आमगे झगडी आहाय ती बिकॉज आमची झगडी आहाय ती भायर वचून आमी च्या पिताय ते भायर वचून च्या पिवपा जाय. ताका लागून ती केशी भाशेन जावपा जाय. बिकॉज सर हांवें बील मूव केल्लें बील पास जाल्लें. I had moved a bill and bill passed it went to the, it is not a state subject, it is on the concurrent list. No, that's why it went to the president for center. So I am just correcting when Mudala Apani Island, I'm correcting it, I'm just correcting it, putting on record. Then it was, एक minute, अगड़े बेल माना का बेल, इस क्लब बेल मकसद फास्ट ना. So Speaker sir, so I would just
want to tell you that there is some, if there can be some solution to this, it can be, or kiten zale korpak zat zalare, let us all get together and do it, because it is in the interest of those people who are lovers of bullfights. Like that, everybody, there जायत असता है, आमक जायो, लोका जायो, त्यो आमी एक वाट assembly, Yes. regularization पासून आमी कोत्ताय, हे कोत्ताय, ते भाशेन regularization houses कोत्ताय, आनी कित कोत्ताय, जाय जाण against असताय. ते भाशेन धिऱ्यांचेरूय पासून लोक against राहा, no doubt. Let us be rational. So if we could do something which could bring justice to them, I would be very happy, Yes. and we would Next. be with the government. अंतर्मत स्पीकर सर, जेन्ना दुसरी स्टेटान जेन्ना लिगलायज जाता जाल्यार आमच्यान गोंयांत कित्याक लिगलायज करपाक जायना दिरयो. जेन्ना आमचे जे ऑल पार्टी तर आमी एकठांय आहले रेजोल्युशन घेतलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी पास स्पीकर सर ऑल पार्टीने रेजोल्युशन घेवपाक जाय आनी एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट वाडयता. तर जेन्ना कोर्टाक हांव जेन्ना म्हजे लागीं एक पाडो आहलो जेन्ना आमी कोर्टाली फायटर म्हूण म्हजें नांव आहलें जेन्ना कोर्टाली फायटर जेन्ना आमी फायट घालताले जेन्ना हायकोर्टान बॅन हाडलें तेन्ना साकून हांवें पाडे Yes, पोसपाचें हांवें बंद केलें. हांव मागता आमचे सगळे ऑल पार्टी एक डिसिजन घेवन हें पास करून आमचे करचें म्हणून. कालेश फरेरा. Honorable Speaker, normally आमी कितें म्हटलें on the Prevention of Cruelty Act 1929, it is banned and it is barred. तामिळनाडूचे कितें जाल्लें 2014 तो जजमेंट तो कायदो यूज करून बॅन केल्लें. 2014 सुप्रीम कोर्टान बॅन केल्लो. State government made an amendment to the act and said that it is a traditional sport. After the amendment was done, ते परत चॅलेंज जालें सुप्रीम कोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान सांगलें that it is valid because this is having a heritage. So therefore, I also urge that this is not something, it's an overnight sport kalela, it's not some new kind of a sport which has come. It is traditional in Goa. So therefore, I request that an amendment can be made, get the assent of the president, and then we can have that so that it can be done. Yes, sir. स्पीकर सर सगळे जायते उलयले म्हाका दिसता गोंयची कल्चर इज इन आवर ब्रदरहूड आनी तेच भाशेन इन आमी सगळे एकठांय जातले एकठांय सगळे ह्या इम्पॉर्टंट टॉपिकाचेर जातले काय कितें. आतां स्पीकर सर एज बाब कालुसे सेड दिस इज आवर हेरिटेज लोकल प्रायड कम्युनिटी गॅदरींग ऑल पार्ट्स ऑफ दीस बट स्पेसिफिकली ह्याच हावजान रिजनल नाडे तेज्याकून आनी कोणे आले कोण मुखेलमंत्री नाडे तुमगेले मुखेलमंत्री नाडे इज दीस शूड नॉट बी एन इलेक्शन गिमीक. इलेक्शन गिमीक जावपाचें म्हणजे ते खुशाल करपाक आपूण हाडलें कितें करपाचें पास केलें ना. ओवर द इयर्स हीच प्रथा जाली. सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचे द कोर्ट हॅज कन्सिस्टंटली स्ट्रेस्ड ऑल्सो ऑन द इम्पॉर्टन्स ऑफ एनिमल वेलफेअर. बाब रुदोल्फान सांगलें प्लास्टिकाक कितें घालपा जाय म्हूण शिंगाक दुसऱ्याक कॅप आनीक whether it will pass the test of Article 51AG due to show of compassion to animals आणि एक Prevention of Cruelty Animals Act 1960. म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन जो आन्सर दिला he is firm that this cannot be done. High Court is monitoring. So हे बिल पयलीं आमची बिल घाताय आमी घातलें बिल on various other things. Whether it will be admitted, whether there will be discussion in this house, let Chief Minister first say that. नाला लॉ डिपार्टमेंटा धाडून वेट डिपार्टमेंटा धाडून एक्सपायर करप ही प्रथा जालेली आसा. सो चीफ मिनिस्टर बी व्हेरी क्लियर की what is the role of the government. I think Lakshmikant Parsekar said yes it should happen. So what is your role? Manohar Parrikar as chief minister said yes it should happen. What is your vision? Kirak people are looking, your reply doesn't have any vision. The reply. स्पीकर सर सगळ्या जाणांनी तामिळनाडू गव्हर्मेंटाचो गॅजेट तांचो कायदो केला तामिळनाडू गव्हर्मेंटाचो गॅजेट हांवें तो वाचलो. बट एक म्हणजे जल्लिकट्टू इज अ ट्रेडिशनल तमिळ स्पोर्ट ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज अ बुल टेमिंग इव्हेंट held annually during the Pongal festivals, usually in January. It involves the releasing of bull into the crowd and to participate who attempt to grab its hump and hold on far as long as possible. दोन बैलांमध्ये झगडी न्हू अरे पण ते जालें तेजेर सामको असो ओडून तेजो हंप धरून तेका ओडून दवरप थंयसर म्हणजे फायट लावंक ना म्हणून हांवें सांगलें ते हांवें काडून ते डिटेल वाचले.
म्हाका सगळ्यांच्यो भावना कळ्यो की हो ट्रेडिशनली स्पोर्ट्स कोस्टल बेल्टात खूब दोनूय म्हणजे दोन बैलाच्या मदीं झगडी लावपाचो ट्रेडिशनली चल्ला बट गोंयांत पयलीं जातालो पीपल फॉर एनिमल लवर्स गॉन टू द कोर्ट आनी ताज्या उपरांत तो बॅन जालो सो होम डिपार्टमेंटाक पुलिसाक स्ट्रिक्टली कारण हायकोर्ट कंप्लिटली मॉनिटर करता ओके सगळ्यांच्यो भावना लक्षांत घेवन हांव लिगल कितें आहा पळय ताचो विचार करता आनी त्या नुसार विल सी कितें करपाक मेळटा तें पळयता बिल तेन घायल ते येतले पळयता ताजें नेक्स्ट वीक हाडटा ताजें बिल जें आहा पळय न्ही तें लॉ डिपार्टमेंटाक गेलां म्हणटा दोशी लास्ट पासून दोशी मागीर भितर गेश न्हू हुणे मागीर हाडशी ते गेले स्पीकर सर सगळी बिलां जी आहा पळय न्हू ती वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक त्यांच्या ओपिनियनाकूय वयता म्हणून ते डिपार्टमेंटाक गेला ते वेटरनरी डिपार्टमेंट सगळ्यांचो व्ह्यू घेतलो आनी त्या नुसार मागीरूच हांव विचार करता तुमच्या सगळ्यांचे हे आन जावपा ना आम्ही गोवा अमेंडमेंट म्हणून हाडटा तर प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी गोवा अमेंडमेंट ऍक्ट हो जर आम्ही हाडूंक सोदता अक्रॉस पार्टी लाईन सगळ्यांक मेंबर कर आणि लेट अस टुगेदर डू इट दर इंटरेस्ट आहा जाल्यार विचार सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता